مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مدرسة وير. هذا الدرس ضمن قائمة أو ضمن مجموعة التكلم باللغة الفرنسية. نحن هنا نتكلم عن الدرس الثاني، ماذا أفعل كل يوم. إذا هنا أحاول أن أعلمكم أن تتكلموا عما تفعلونه كل يوم. أولا يجب عليكم أن تحفظوا ما أكتبه وأن تقولوه جملة واحدة. تكلمنا في الدرس الأول عن الروتين الصباحي، ودائما نتكلم عن الروتين الصباحي ولكن سأضيف بعض الكلمات. إذن d'habitude le réveil sonne à 7 heures. D'habitude le réveil sonne à 7 heures. عادة d'habitude le réveil sonne ما يرن المنبه à 7 heures في الساعة 7. إذن d'habitude le réveil sonne à 7 heures. D'habitude le réveil sonne à 7 heures. Mais je m'attarde encore un peu au lit. ولكني أتأخر في السرير قليلا. Mais je m'attarde encore un peu au lit. عندما أقول لكم أعيدوا معي ما قلته فحاولوا أن تعيدوا من d'habitude من الأول. إذن mais je m'attarde. إذن je m'attarde أتأخر. Je m'attarde أتأخر. Mais je m'attarde encore un peu au lit. Mais je m'attarde encore un peu au lit. lit السرير. إذن au lit في السرير. في السرير. إذن هنا au تعني à le تعني في ال في ال. إذن mais je m'attarde encore un peu au lit. Mais je m'attarde encore un peu au lit. ولكني أتأخر في السرير قليلا. إذن d'habitude عادة le réveil sonne à 7 heures. Le réveil sonne à 7 heures. يمكن أن تقول à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures. إذن يمكن أن تختار الساعة التي تريد أن تتكلم عنها. إذن d'habitude le réveil sonne à 7 heures. عادة ما يرن المنبه في الساعة 7. Mais je m'attarde encore un peu au lit. ولكني أتأخر في السرير قليلا. Enfin, je me lève à 7 heures et quart. Enfin, je me lève à 7 heures et quart. أخيرا أستيقظ في 7:15 أو على الساعة 7:15. إذن enfin je me lève à 7:15. Enfin أخيرا. إذن استعملت d'habitude واستعملت mais والآن أستعمل enfin. إذن استعملت d'habitude عادة. d'habitude le réveil sonne à 7 heures. عادة ما يرن المنبه في الساعة 7. واستعملت mais je m'attarde encore un peu au lit. واستعملت enfin. Enfin je me lève à 7:15. Enfin je me lève à 7:15. أخيرا أستيقظ في 7:30 أو على الساعة 7:30. Je me lève تكلمت عنها في الدرس السابق. je me lève أنهض تعني je me lève. je vais à la salle de bain. أذهب إلى الحمام. الحمام. إذن إلى je vais à la salle de bain. أذهب إلى الحمام. إذن je vais à la salle de bain. je vais أذهب. tu vas تذهب ولكن هنا أتكلم عن نفسي. je vais à la salle de bain. je vais à la salle de bain. أذهب إلى الحمام. je vais à la salle de bain. je vais à la salle de bain. Et je prends
une douche. Et je prends une douche. Et je prends une douche. وأستحم أو يمكن نقول وأخذ حماما. في اللغة الفرنسية يقولون je prends une douche تعني أستحم. Je prends une douche. Et je prends une douche. Je prends آخذ une douche حماما. يمكن نقول وأخذ حماما أو يمكن نقول وأستحم. Et je prends une douche. Et je prends une douche. عندما آخذ حماما يعني أستيقظ جيدا. نقول je me réveille de bon. Je me réveille de bon. أستيقظ جيدا. Je me réveille de bon. أستيقظ جيدا. Je me réveille de bon. Je me réveille de bon. Je me réveille أستيقظ de bon أي جيدا. إذن je me lève أنهض. Je me réveille أستيقظ. إذن je me réveille de bon أستيقظ جيدا. Après la douche. بعد الاستحمام. Après la douche. إذن هناك أشياء أخرى أفعلها بعد الاستحمام. Après la douche مثلا أجفف شعري أمشط شعري ثم أغسل أسناني. إذن هناك أشياء أخرى. إذن après la douche. Après la douche بعد الاستحمام. إذا أردنا أن نقول بعد نقول après. Après تعني بعد. La douche الاستحمام. إذن après la douche. Après la douche مثلا أجفف شعري مثلا بالنسبة للنساء أو الرجال. إذن أجفف شعري. Je me sèche les cheveux. Je me sèche les cheveux. أجفف شعري. Je me sèche les cheveux. أجفف شعري. Après la douche, je me sèche les cheveux. Après la douche, je me sèche les cheveux. إذن je me sèche أجفف. Je me sèche. Je me sèche. Je me sèche les cheveux. Je me sèche les cheveux. إذن après la douche, je me sèche les cheveux. Après la douche, je me sèche les cheveux. وأيضا أمشط شعري. Je me peigne. Je me peigne. أمشط شعري. إذن je me peigne. Je me peigne. أي أمشط شعري. Je me peigne. Je me peigne. إذن je me peigne. Je me peigne. Puis je me brosse les dents. ثم أغسل أسناني. Puis je me brosse les dents. 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 ثم أغسل أسناني. Puis je me brosse les dents. 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 ثم أغسل أسناني. Je me brosse les dents. أغسل أسناني. Je me brosse. Je me brosse. Je me brosse les dents. أغسل أسناني. Puis je me brosse les dents. أذهب إلى المطبخ. وبعد ذلك أذهب إلى المطبخ. Je vais à la cuisine. أذهب إلى المطبخ. Je vais à la cuisine. Je vais à la cuisine. Je vais à la cuisine. أي أذهب إلى المطبخ. Je vais à la cuisine. Je vais à la cuisine. أذهب إلى المطبخ. Je vais à la cuisine. أذهب إلى المطبخ. Je vais. أذهب. Je vais. أذهب à la cuisine إلى المطبخ. À la cuisine إلى المطبخ. إذن je vais à la cuisine. أذهب إلى المطبخ. Je vais à la cuisine. Je vais à la cuisine. Et je prends mon petit déjeuner. Et je prends mon petit déjeuner. وأتناول وجبة الإفطار. Et je prends mon petit déjeuner. Et je prends mon petit déjeuner.
et je prends mon petit déjeuner وأتناول وجبة الإفطار. Je prends أتناول. Je prends أتناول. Et je prends وأتناول. Et je prends mon petit déjeuner وجبة الإفطار. Mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner. إذن petit déjeuner وجبة الإفطار. إذن mon petit déjeuner أي وجبتي للإفطار. إذن et je prends mon petit déjeuner وأتناول أو أخذ وجبة الإفطار أو أتناول وجبة الإفطار. D'habitude, un bol céréales au lit. Un bol céréales au lit. وعادة ما تكون نقول صحن حبوب به حليب. إذن un bol وهو صحن de céréales. céréales هي حبوب تشاهدون حبوب باللون البني والحليب. إذن bol هو صحن. إذن d'habitude un bol céréales au lit. Je choisis mes vêtements et je m'habille. أختار ملابسي وألبس. Je choisis mes vêtements et je m'habille. Je choisis mes vêtements et je m'habille. أختار ملابسي وألبس. Je choisis أختار. Je choisis أختار mes vêtements ملابسي et je m'habille وألبس. Je choisis mes vêtements et je m'habille. Je choisis mes vêtements et je m'habille. Je choisis أختار mes vêtements ملابسي et je m'habille وألبس. Je choisis mes vêtements et je m'habille. Je choisis mes vêtements et je m'habille. أختار ملابسي وألبس. إذن الآن سأقول كل ما أفعله في الصباح مرة واحدة. إذن أقول d'habitude le réveil sonne à 7 heures. Mais je m'attarde encore un peu au lit. Enfin, je me lève à 7 heures et quart. Je vais à la salle de bain. إذن d'habitude le réveil sonne à 7 heures, mais je m'attarde encore un peu au lit. Enfin, je me lève à 7 heures et quart. Je vais à la salle de bain. Et je prends une douche. Je me réveille de bon. Et je prends une douche. Je me réveille de bon. Après la douche, je me sèche les cheveux. Je me peigne, puis je me brosse les dents. Puis je me brosse les dents. Je vais à la cuisine et je prends mon petit déjeuner. D'habitude un bol céréales au lait. Et je prends une douche. Je me réveille de bon. Après le douche, je me sèche les cheveux. Je me peigne, puis je me brosse les dents. Je vais à la cuisine et je prends mon petit déjeuner. D'habitude un bol céréales au lait. إذن حاولوا أنتم أيضا أن تكتبوا هذا الدرس كامل وحاولوا أن تقولوا ما قلته هنا. حاولوا أن تعبروا عما تفعلونه في الصباح بهذه الطريقة، وهي جمل عديدة تستعمل لنتكلم عما نفعله دائما. إذن هي جمل متداولة. وشكرا لكم.